mali isulat ha mga bunal umat pangbuhida salamat lapas ha kiamat. Ini na inlilayang kuhal silima wakto bang insumba umamu Tuhan magbaka mo. Ampain sa bahayang ha umat piyahinang surga bayang-bayang wai sibusin hayang inka farduha ini ha pagmirasin nabi intuhan nalah nagwahiha umat hiparuli. Kita umat Islam wajib magsambahayangang doon pahalaw miliyang katuna makatabang subay tahatihon bang hano pabutangon sambahayang mumuson at maingat batukon Hakahulog sin takbir patuhan humadil iniat kaul biil patuhan sumurender hakaangkat sin lima nafas junubnya taa sifat kamatay dunain tauhid mo lanyap na in tauhid hajasad mo na mait bang marao kasib di na kita hipalit pagdagpak sin nafas para yawain ka kumpas Tuhan Allah ng atas jasad nyawa di mabutas paghulog sin takbir ta nafas istinja para yawa ampain pagpakata dun haut niya Tuhan sangat dakula intakbir timu gila Rabbul Alamin nagpanyata kapiyapan jain apa kita pagsilimata gimulgul pa Allah insa kaula-ula Tuhan kia kita antahangkan subay pangadjiun insambahayang ingatun jasad nyawa iman tibukun pa Allah hambukun ampain ka asalta amunain kalima parmatagusisin Allah pajasad tiara nagjasad kita Adam nyawan ursin Tuhan banta ini kahatihan in kita kakasihnya kita rahasia sin Allah hangkan bangku mila habaran mula waga hangkan sa pagguruhan amun sifat kauhaan alif tunag iyan au hambuk kulang sifat kauhahan pag-isa di maib na siya pagsahadat mo amuna katunggal sin Allah Intuhan Rabbul Alamin way sakuto sa banding hingtod lumupakain patampat dihindiin Intuhan lain-lain yaon ng paarin bang insumba magpasarap Intuhan bihumara dun siya'y kan sumasa ang pahid na liligap bang sumba lumabi bukun kaput sinabi pangaadlaw mahuli sambahayang way jari di itanahat taman inhal sambahayang saksi na inkiraman wabaduh wassalam